নমস্কাৰ এটা কুকুৰৰ ভিডিঅ' এটা ভাইৰেল আছে একদম চাই আমনি লাগি গৈছে একদম ফেচবুক খুলিবই নোৱাৰি ইউটিউব খুলিব নোৱাৰি আৰু আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকুৱা ভাইৰেল আছে বস্তুটো কিন্তু আমাৰ জাতিটোক লৈ এই কুকুৰক চাই কিনে অজ্য হৈ গৈছে অজ্যৰ মানুহবোৰে অসমত বোলে গোলামী কাটি আছে এজন কুকুৰে বাহিৰত গৈছে গতিকতে গাড়ী চাওঁ সেইটো কি কৈছে কুকুৰে আপোনালোকে নিজে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এই কুকুৰটোক আচলতে কি কৰিব লাগে আজিলৈ কোনো একশ্যন তেনেকৈ ল'ব পৰা নাই কোনো ৩-৪ দিন হ'ল ৰেগুলাৰ চাওঁ কিন্তু ফেচবুক খুলিব নোৱাৰে এই কুকুৰৰ ফেচে আহে কুকুৰে যিটো আলবাল বকি আছে তাকে দেখিলে মোৰ একদম মাথা টিচিংকৈ লাগি যায় গৰম হৈ যায় মাথা কিন্তু তাৰ কপাল বা ক'তবাই লুকাই আছে চলো চাওঁ ভিডিঅ'টো আহকচোন মিচিং বিলাক কৈছো মাদাৰ চুট শুনিল লাউৰা অসমত কেলা অনলি বড়ো আৰু অসমীয়া ৰাজত্ব চলিব মাদাৰ চুট তহঁতে অসমত লাউৰা গোলাম খাটি আছো মাৰ্কছ দা মিচিঙত আৰু তই কি লাউৰা কৈছ জাতৰ ওপৰত ভিডিঅ' নবনাবি মাৰ্কছ দা আগত তোৰ নিজৰ জাতিকেইটাক বুজাই ল মাদাৰ চুট তাৰপিছত তই লোকক বুজাবি বেংক চুট মিচিং অকাত থাকিলে ন মোৰ ভিডিঅ'টোত ৰিপ্লাই দিবি মাদাৰ চুট নিজৰ ডাইৰেক্ট ফেচ ৰিভিল কৰি रिप्लाई करिबी मादार चुट मिसिंग जदि दम আছে लाउरा नमस्ते सबको स्वागत है अनुज भाई का दुनिया यूट्यूब चैनल में गाइस ये वीडियो बनाने का एक मकसद है 3-4 दिन से ये कुत्ता भौंक रहा है पता नहीं कहाँ का कुत्ता है उसका एड्रेस पता मालूम नहीं है लेकिन हाँ सोशल मीडिया में वायरल हो रखा है ये फेसबुक में यूट्यूब में लेकिन हाँ अगर इस कुत्ते को मिल जाए ना इसको सर मुंह में से गार तो निकाल के उसको मैं उठा के मैं जला रोल बना के ये हरामी साले कुत्ते तेरा औकात क्या नामो निशाना मिटारू तेरी बाप का पहचान है तेरे जोहरा साले किसी ये कहीं से उठा के लाया कुरा कबाड़ा से उठा के लाया उल्लू का पट्टा तू जादूगर के बात करते है हरामी तू क्या समझ रहा है हाँ तूने मिसिंग जाति के लिए बोल रहा है भग रहा है गाइस विद्युत बसुमतारी नाम का एक बंदा है कुत्ता भग रहा है और मेरे जात का मिसिंग जाति को निगलेक्ट कर रहा है उल्टा पुल्टा भग रहा है सोशल मीडिया में साले कहीं मिल जाए ना उसको पकड़ लेकिन हाँ उसको मैं काट के खा जाऊंगा मैं खाऊंगा लेकिन कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं लेकिन कहीं मिले मुझे एड्रेस बता दे उसका मैं जाऊंगा मेरा नाम अनुज दोल है मैं ओपन चैलेंज करता हूँ साले हाउ डेयर यू ब्लडी फकर तुमने कैसे बोला मिसिंग जात ऐसा साला मिसिंग अगर ये आसाम में ना अगर मिसिंग जात नहीं होता ना अभी आसाम नहीं होता समझ गए तुम ये जाति बहुत ठंडा इजी गोइंग पर्सन लोग है ये सबसे अहजर मिसिंग मानुह सबर লগত मिली जुली থাকিব পাৰে মিচিঙৰ বিষয়ে তুমি কৈছ ন কুত্তা তই য'তেই নাথক লাগিলে তোক মুখৰ পৰা পকৰলৈ উলিয়াই কেনে তোক মই ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ গাহৰিকে খাওঁ নহয় তেনেকৈ জ্বলাই খাম চুট মাৰি साले हरामी तू कहीं भी रह तो तमिलनाडु थाকক दिल्ली थाকক तो बम्बे जते नाथाक लगे गुवात थाक तो पलाई आरिब नोवारि कुकुरक जते नापाक लगे एड्रेस दी एड्रेस पता दी मैं आहि जाम बर्तमान मैं इयार तलाश कर कुकुरटो विद्युत बसुमतारी गाइस थैंक यू बेया नापाओ आपलोके किन्तु এই কুকুৰটোক ধৰিব লাগে তাক যিদিনা ধৰি বুটি বুটি কাটি খাম এই দেশ দুখী হয় দেশ দুখী এইটো এটা উগ্ৰবাদীকে বাপেক সেইটো এইজন মানুহ साला जोहरा ये ट्राइबल का कोई वो नहीं सेहरा नहीं है वो साला कोई जोहरा है तो पूरा बापेक माँ को पैसा नहीं मानु ताकि आम ट्राइबल मानुर सेहराई ना विद्युत बसुमतारी नाम चेंज कर कुत्ता साला तो जते मिसिंग गिटाक কৈছো মাদাৰ চুট শুনিল লাউৰা অসমত কেলা অনলি বড়ো আৰু অসমীয়া ৰাজত্ব চলিব মাদাৰ চুট कुत्ते क्या बोला तो অসমত কি বড়ো আৰু অসমীয়া থাকিব কুকুৰ তোৰ নাম নাজানো জহৰা চালে তই তোৰ লেখীয়া উল্লুকা পঠা চালে ফু মাৰিলে তই উৰি যাবি তোৰ লাজ ক'ত পাব পাত্তা নাপাবি তই ইমান ডাঙৰ মাত কুকুৰটোৰ এড্ৰেছ দে বুজিছা নাই কি অসমত বড়ো আৰু অসমীয়া থাকিব হা আমি ভূমি কিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ হয় মিচিং জাতি মিচিং I'm always proud of myself as a missing tribe community peoples. Understood that? You bloody fucker, you don't know. You're just bastard, you are bloody fucker. Sala.
জহৰা তোৰ একো নাই তোৰ একো নামো নাচা নাই এনেও তোৰ গুচি গ'ল যাব তই এতিয়া মাপি মাগিছ মাপি মাগিলে তই মাপি একো নাপাৱ গম পালি কুকুৰৰ জাত তোৰ চাই থাক তোৰ অৱস্থা তোৰ কি হ'ব বাৰু তোৰ যেনেকৈ তোৰ 1 কিলোমিটাৰ আৰু পকি দিলে তই এই উৰি যাবি তোৰ একো নাই তোৰ মাতাত গোবৰে গোবৰ তথাপিতো তোৰ কিন্তু তই যিয়েই অংশাৰত জীয়াই থাকি লাভো নাই তই চালা তই উগ্ৰবাদী কি বাপেক চুতীয়া উল্লু কা পঠা কুত্তা জহৰা চালে হাৰামি তোক কেনেকৈ মাৰিম চাই থাকিবি তই অপেন চেলেঞ্জ